and seit is also connector. Ich lerne Deutsch seit 5 Jahren. Monaten. 5 Monaten. Ich lerne Deutsch Deutsch seit 5 5 Monaten. सर यहाँ पे तो ये Monaten. प्रपोजिशन हो गई क्या? Yes, it's preposition here because है ना? after seit the dative effect. Yes, it's preposition here. Or seit Jahren. सर ich lerne Deutsch seit ich geboren. Okay, seit der Geburt. Seit Geburt. 10 Jahren mache ich Yoga zum Beispiel. तो सर ऐसा भी होता है ich lerne Deutsch seit ich geboren kann. Ich lerne Deutsch. Now you want as a connector seit ich Yes. geboren bin. Yes sir. Seit ich Geboren bin. Now see, because of seit verb am Ende. Yes sir. Right? और ये सर ये पास्ट पेपेस वाला लगी है क्या? Seit ich geboren bin, जब से मैं जन्मा हूं. हाँ तो Because geboren geboren it takes sein. In present perfect we know some verbs take sein, some verbs take haben. हाँ सर haben तो पेपेस वाला है मतलब. Yes, it is Prepostion. Seit Yes, ich sir. geboren bin. Ich kenne dich. I know you. Seit du nach Jaipur kommst. मैं आपको जानता हूँ जब से आप जयपुर आए हैं. Ja. Dein Vater kennt mich. Seit wir zusammen in Calcutta arbeiteten. So, connector, verb at the end. Connector, verb at the end. Yes sir. Now, again, we will take some prepositional sentence. So, seit 10 Minuten warte ich auf dich. Seit 10 Minuten warte ich auf dich. Auf dich. Ich warte auf dich. Seit Seit 10 Minuten. 10 Minuten. Here Sir, यहाँ is preposition. and then ऊपर वाले में this is connector. It's connector here. Connector. Yeah. ये And नीचे verb के दोनों comes at सेंटेंस end. में preposition है. Yes. Yes, preposition. Yes sir. Because verb comes on second position. So seit Yes, 10 Minuten, it is one element. Yes sir. Yes sir. Yes sir. You cannot say that 1, 2, 3, 4. No, Oh, it's yes, not sir. like that. So Seit 10 Minuten is one element. So verb is always second element. second position. Yes sir. Yes, second position. Yes. Right? Seit is clear? Seit Meaning? ich lerne Since. Deutsch. Just Ich then. seit ich lerne Deutsch. Ich elegant bekommen. Was? Seit ich